in a box for my grandpa? Amaran-amaran ini bukan latih tubi. Apabila ramalan meteorologi berkembang semakin membimbangkan, pihak berkuasa mengeluarkan amaran keras tentang ribut hujan yang akan berlaku yang boleh mengakibatkan bencana alam yang ketara. Dengan perubahan iklim yang menggiatkan corak cuaca dan meningkatkan kekerapan kejadian ekstrem, masyarakat mesti bersedia untuk yang terburuk. Artikel ini bertujuan untuk memberi penerangan tentang kesan ribut hujan, risiko yang berkaitan dan cara individu, keluarga dan komuniti boleh membuat persediaan terbaik untuk keadaan cuaca yang berpotensi bencana. Warning, warning, this is not a drill. As meteorological forecasts grow more and more alarming, authorities are issuing dire warnings about impending rainstorms that could result in significant natural disasters. With climate change intensifying weather patterns and increasing the frequency of extreme events, communities must prepare for the worst. This article aims to shed light on the effects of rainstorms, the associated risks and how individuals, families and communities can best prepare for potentially catastrophic weather conditions. Thanks, Myrtle. Okay.